سرخط مهمترین خبرها: اخراج مهاجران از روسیه 45% بیشتر شده است. دادستانی نو خواسته است از شیوه‌های غیرقانونی دعوت پیشگیری شود و لوکاشنکو گفت منتظر ترامپ، پوتین و زلنسکی هستم. дуруд бинандаҳои азиз, барномаи навиди бомдодиро бо хабарҳо аз тоҷикистону ҷаҳон аз студияи радиои озодӣ дар душанбе тақдим мекунем. имрӯз 6 март аст. фирдавс ҳаётзода, додситони нави ҳарбии тоҷикистон хостааст аз шеваҳои ғайриқонунии ҷалби сарбозон ба артиш пешгирӣ шавад. ба иттилои сомонаи расмии вазорати мудофиа, додситони ҳарбӣ дар ин мавзӯъ дар ҷаласае дар душанбе бо ҳузури муовини сарвазир ва раиси комиссиони давлат Дилрабо Мансурӣ ва вазири мудофиа Эмомалӣ Собирзода гап задааст. вай таъкид намудааст, ки коҳиши сатҳи ҷинояткорӣ дар ин раванд ва таваҷҷӯҳи хос ба сифати даъвати шаҳрвандон зарур аст. омӯзиши шахсияти даъватшаванда ба сафи артиш фиристодани ҷавонони солим аз масъалаҳое буданд, ки дар ин ҷаласа садо додааст. Дилрабо Мансурӣ, муовини сарвазир ва раиси комиссиони давлат, барои бартараф намудани монеаву мушкилоти ҷойдошта супориш додааст, ки масъулони комиссияҳои давлатӣ ҳамкориро бо мардум, аз ҷумла ҷавонон ва волидони онҳо тақвият бахшанд. дар тоҷикистон соле 2 дафъа дар баҳор ва тирамоҳ маъракаи давати ҷавонон ба артиш сурат мегирад. солҳост, ки ин маърака бо хабари сарбозшикор ва ё бо зур ба артиш ҷалб кардани ҷавонон ҳамроҳ аст. омбудсмен ё ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар тоҷикистон дар гузорише гуфтааст, ки дар соли 2023 марги 40 сарбоз дар артиш сабт шуд. аз ин шумора ба эътирофи омбудсмен 8 мавриди худкушӣ буда 6 нафар аз беморӣ фавтиданд. ҷалби иҷбории ҷавонон ба артиш шароити нохубу дедафшина ва марги мармӯзи баъзе аз сарбозон дар гузашта борҳо расонаӣ шудааст. соли 2024 шумораи муҳоҷирони рондашуда дар Русия 45% ва онҳое, ки барои нақзи қоидаҳои будубош ба ҷавобгарӣ кашида шуданд, 11% афзоиш ёфтааст. дар ин бора Владимир Колокольцев, вазири корҳои дохилии Русия, дар ҷаласаи ҳайати мушовараи ин ниҳод хабар дод. ӯ, ки рӯзи 5 март дар бораи фаъолияти ниҳоди зери раҳбарияш дар як соли ахир суҳбат мекард, гуфт бо далели даст доштан дар кирдорҳои ғайриқонунӣ қариб 1500 нафар аз шаҳрвандии Русия маҳрум карда шуданд. вай таъкид намуд, ки ҳудуди 700 000 шаҳрванди хориҷӣ бидуни ягон асосу сабаб дар Русия қарор доранд. ба онҳо имкон дода шудааст, ки то 30 апрел мақоми худро танзим кунанд. пас аз ин муддат ҳама чораҳои ҳуқуқӣ, аз ҷумла то ихроҷ намудан, дар назар аст, гуфт ӯ. ин дар ҳолест, ки муҳоҷирони тоҷик ва кишварҳои дигари Осиёи марказӣ борҳо аз он шикоят карданд, ки бо вуҷуди доштани ҳама санадҳо онҳоро аз Русия хориҷ мекунанд. 34-мин мусобиқаи қаҳрамонии футболи Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ, ки 7 март оғоз меёбад, то рӯзи 9 ноябр идома хоҳад кард. дар мусобиқаи имсолаи Лигаи Олии футболи кишвар 12 даста Истиқлол, клуби марказии варзишии Артиш, Хуҷанд, Эсхата, Истаравшан, Вахш, Равшан, Ҳосилот, Регар, Тадаз, Барқчӣ, Паншер ва Ҳулбук иштирок мекунанд. мусобиқаи қаҳрамонии футболи Тоҷикистон дар 2 давра баргузор мегардад. дар маҷмӯъ ҳар як даста 22 бозӣ анҷом медиҳад. дастае, ки дар соли 2025 дар мусобиқаи Лигаи Олӣ ҷойи охиронро ишғол мекунад, ба Лигаи Якум мегузарад ва дастае, ки ҷойи 11-умро мегирад, бо барандаи медали нуқраи Лигаи Якуми Тоҷикистон 2025 бозиҳои гузаришӣ доир менамояд. ба иттилои Федератсияи футболи Тоҷикистон, ҳамаи 6 бозии давраи якуми мусобиқаи Лигаи Олӣ рӯзҳои 7, 9 ва 10 март дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе доир мегардад. дар вилояти Москав муҳоҷирони қирғизистонӣ тифли навзоди як зодаи Туркманистонро дар ивази 10 000 рубл ва як мӯзаи занона хариданд. дар ин бора раёсати вазорати корҳои дохилии Русия дар минтақа хабар додааст. кумитаи тафтишотӣ мегӯяд, дар робита ба ин қазия 4 нафар зану шавҳари қирғиз, муҳоҷирзани туркман ва пизишки ӯро боздошт кардаанд. ҳамкорам Каюмарси Ато дар ин бора гузориш медиҳад. تفتیش معلوم کرده است که عائله قرقیزستانی با زنی ترکمنی آبستن شناس شده مصلحت کردند که بعدی به دنیا آمدن نوزاد او را میخرند. آنها با این هدف یک درمانگاه خصوصی را پیدا نمودند. پزشکی مرکز وعده داده است که در عوض 150,000 روبل روسی نوزاد را به نام زن و شوهر قرقیزستانی ثبت میکنند. کمیته تفتیشات نواره را نشر کرد که گویا در اتاق پزشک ثبت شده است. در آن زن با خلعت سفید به یک نفر که احتمالاً مشتری است میفهماند که چگونه کودک به نام شخصان دیگر ثبت می شود. حالا ما شما را به قید میگیریم. دفترچه تیبی را به نام شما میکشویم.
تمام تشخیص‌ها را در همین دفترچه می‌نویسیم. شما کی‌ها باز در قید ما هستید؟ خوب. حالا ما برای تولد او را آماده نموده سحر یاری تعجیلی را دعوت می‌کنیم. تو به او شناسنامه خودت را می‌دهی. در اونجا یگون مشکل نمی‌شود؟ نه نمی‌شود. انیق نمی‌شود؟ نه نمی‌شود. او با شناسنامه و با نسب تو به آزمایشگاه می‌رود. در آنجا برای کودک سند تولد می‌دهند. شما با این حجت به زاکس می‌روید و شهادتنامه تولدی کودک را می‌گیرید. وزارت کارهای داخلی روسیه نوار بازپرسی بازداشت شده ها را نشر کرد. در آن مهاجر میگوید که به مادر نوزاد 10,000 روبل انتقال داده است. پزشکی در درمانگاه خصوصی اقرار شد که برای خدمتش 150,000 روبل گرفت. مادر کودک گفته است که شوهرش در کراسنودر است و مخالف فروش کودک نبود. کمیته تفتیشات خبر داد که ضد گمانبر شدگان پرونده جنایی آغاز گشته آنها به 2 ماه حبس پیشکی محکوم شدند. بعد اون که نوزاد به زن و شوهر سپریده شد، آنها به مادر کودک 10,000 روبل و سپس یک موزه زنانه دادند. در نتیجه چاره‌بینی‌های فوری جستجویی از جانب کارمندان پلیس در شهرهای مسکو و شولکوه همه اشتراکچیان نقشه جنایی دستگیر و به مقامات تفتیشاتی برده شدند. عین زمان کودک در بیمارخانه است. در گذشته در روسیه حالتهای زیادی از فرزندان نوزاد خود دست کشیدن مهاجران رسانه‌ای شده است. در حجت‌هایی که به اختیار زایشگاه‌ها گذاشته می‌شد، سبب را نداشتن شرایط خوبی نگاه و بین کودک عنوان می‌کردند. بر اساس قانون‌های روسیه در صورت دست کشیدن مادر از فرزند نوزاد اسم او را فاش نمی‌کنند و این عمل هیچ جوابگری نیز ندارد. در این صورت مقامات محلی به سفارت کشور زن مراجعت می‌کنند. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. الکساندر لوکاشенکو رهبر بلاروس در صحبت با بلوگری آمریکایی ماریو ناوفالو گفت آماده است که در مینسک میزبان گفتگوشنود پرزیدنت‌های روسیه، اوکراین و آمریکا باشد، ولی آماده نیست میانروی کند. بنابراین به دونالد ترامپ رسانید که من او را همراه ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی در اینجا منتظرم. میشینیم و آرامانه سازش میکنیم، گفت لوکاشنکو. رهبر خودکامه بلاروس افزوده است که احسان به ترامپ که خواهان پایان دادن به جنگ در اوکراین است. در این مسئله من آماده هستم در یک صف با او جای گیرم. سخنگوی کرمل دیمیتری پسکوف گفت امکان ملاقات پوتین، ترامپ و زلنسکی در مینسک هنوز بررسی نشده است. الکساندر لوکاشنکو در مصاحبه‌اش همچنین گفت یوگنی پریگوژین، رهبر پیشینه شرکت مزدوری واگنر، هنگام آشوب در تابستان سال 2023 می‌خواست سلاح هسته‌ای داشته باشد. با گفته لوکاشنکو وی توانسته است پریگوژین را باور کناند که به هدفهایش نمی‌رسد و سپس نیروهای واگنر که به طرف مسکو می‌رفتند به قفا برگشتند. لوکاشنکو گفت برای قطع آشوب پریگوژین در روسیه از جانب نمایندگان CIA M16 و اداره‌های دیگر استخباراتی غربی به طور خصوصی ستایش شده است، ولی او در مصاحبه برای تصدیق سخن‌هایش هیچ دلیل نآورد. بخش یک روزی تاریخ را همکارمون خیرامان بقازاده آماده کرده است که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 6 مارس فرا می‌گیرد. 6 марти соли 1869 дар шаҳри Санкт-Петербург дар ҷамъияти кимиёшиносони Русия бори аввал ҷадвали элементҳои донишманд Дмитрий Менделеев муаррифӣ шуд. ин ҷадвал ки бахши муҳими барномаи таълимии мактабҳои миёнаи Тоҷикистон ҳам дониста мешавад, вобастагии байни хосиятҳои гуногунро аз массаи атомӣ шарҳ медиҳад. ҷадвали Менделеев ҷузъи муҳими назариявии асосҳои кимиё ба ҳисоб меравад.
6 марти соли 1953 баъди даргузашти диктатори шӯравӣ Сталин Георгий Маленков ба муҳлати 2 сол раиси шӯрои вазирон ва амалан раҳбари иттиҳоди шӯравӣ шуд. Таърихшиносон мегӯянд ӯ ташаббускори барҳам додани фарҳанги кеши шахсият дар матбуоти шӯравӣ, хостори ислоҳоти иқтисодӣ, тақвияти нақши саноати сабук ва камтар кардани нуфузи мақомдорони ҳизбӣ буд. поягузори равобити танготанги сиёсию иқтисодӣ бо чин ҳам дониста мешавад, вале барои нақшаш дар саркӯби рӯшанфикрон ва яҳудиҳо дар охири солҳои 1940 ӯро сояи Сталин ном мебаранд. 6 марти соли 1928 донишманди адабиётшинос Расул Ҳодизода таваллуд шудааст, ки дар 82 соли умраш асосан бо омӯзиши осори рӯдакӣ маъруф шуд. ба иловаи ин муҳаққиқи таърихи маърифпарварон, муаллифи романи Ситорае дар тирашаб дар бораи зиндагии Аҳмад Дониш, Парвози Шоҳин ва асарҳои дигар буд. як хидмати дигари ӯ ба адабиёт ба ҳуруфи кириллӣ баргардонидани осори классикон ва ҳам иншои адабиёти дарсии мактабӣ будааст. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی 120 سومونی ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1085 سومونی برابر است. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشانی azadi.org و آزادی مابی پیدا کنید. خدا نگهدارتان.